a dark green, ya. Jadi ada adjektifnya, ada 2 di situ. Yes. Jadi ada ketika kita lihat adjective and adjective, oh it's an adjective phrase. Oke, ada juga yang noun adjective yang sama kayak yang tadi tapi ini lebih ke colors, ya. He has jet black hair. His dress is emerald green. Emerald green itu adalah color. Yes. The next one ada juga kita lihat yang verb yang diikuti dengan plus ing and or ed atau en. And then diikuti oleh adjective. For example, the water you gave me was boiling hot. Actually, he just want to say hot, right? Was hot. Tapi dia diikuti dengan adjective boiling, gitu. And then, yes. Okay. Was di sini yang dia itu mengatakan past tense. Tapi boiling ini bukan berarti sedang mendidih. Maksudnya ini benar-benar panas gitu loh. Kenapa, Mbak? Oke, boiling di sini, oke, saya bakalan jawab tadi ada boiling itu, tadi Mbak nanya apa? Boiling itu mendidih. Boiling itu mendidih kan? Nah, ketika kita lihat di sini, dia itu kelihatan seperti past continuous. Iya tidak? Tapi sebenarnya ini bukan past continuous. Dia tidak menjelaskan sedang mendidih. No. Kalau past continuous berarti dia menjelaskan sedang, tapi di masa lampau. Iya kan? Tetapi di sini dia bilang was actually the sentence is actually only the water you gave me was hot. Dia cuma bilang, oh air yang kau kasih itu panas. Tapi boiling di sini dia untuk emphasize the hotness, like really really hot. Bukan water yang kamu kasih itu sedang mendidih, panas. Kan kalau sedang mendidih nggak mungkin dikasih kan gitu, tapi dia lebih menjelaskan benar-benar panasnya gitu. That's why boiling hot, verb plus ing. Okay, the water was freezing cold yesterday. Freezing ini juga sama, was cold. Actually it's only was cold yesterday. Okay, he was frozen stiff. Frozen itu juga disebut sebagai adjective. Frozen stiff, verb yaitu froze, freeze, and then kita ubah menjadi past participle menjadi frozen. Okay? Kalau past continuous dia itu kata kerjanya itu datang setelah helping verb. Ya tidak? Ya, kata kerjanya itu datang setelah helping verb dan coba for example, untuk boiling, kata boiling sendiri. Oh, I am boiling the water. I am boiling something. Yeah, I am cooking something. There's gonna be like an object. What you are doing about. Or I am eating. Something like that one. Yes. Okay. The next one. Let's see. After we have adjective phrase, we have prepositional phrase. Yang mana ini juga bakalan membingungkan. Prepositional phrase ini adalah a group of words that prepositional. Ini headset saya apa? Enggak ya? Udah ya? Udah. Oke. A group, kalau prepositional phrase ini adalah a group of words yang terdiri dari a preposition, ada preposisi, ada the object of preposisinya itu, apa objek dari si preposisi, dan ada si modifier. Agak susah ya bahasanya, tapi lihat contohnya yuk. The genie from the brass lamp granted 3 wishes. The genie, dia itu adalah si preposisinya. Let's see the preposisi yang pertama. Ini nggak ada di buku ya, saya buat untuk kalian doang. Saya ambil dari internet. From di sini adalah preposisi.
lamb-nya itu adalah objek dari si preposisinya itu. Kalau kita hilangkan modifiernya, dia cuma the genie from lamb, ya kan? Cuma from lamb doang. Tapi kita kasih modifier, the genie from the brass lamp granted 3 wishes. Jadi from until si objek, dari si preposisi sampai si objek preposisinya, itu kita sebut sebagai prepositional phrase. No, the genie-nya itu bukan preposition, Mbak. Yang prepositional phrase ini mendescribe. Ada describe kan di situ? Ada mendescribe si noun-nya. Yes, jadi dia noun phrase, dan si prepositional phrase-nya itu dari si preposisi sampai si objek preposisinya. Jadi the modifier di sini actually we can see modifier in a sentence, and then sometimes we also will not see that. Sometimes we have it, sometimes we don't have it. Ya, jadi the genie from the brass lamp granted 3 wishes. Jadi from preposisi, objek preposisinya itu ada lamp, dan dia itu menjelaskan si subject. Okay, so that's prepositional phrase. And then we have simple preposition. Simple preposition ini consists one syllable. Syllable ini maksudnya satu suku kata. For example, at, by, for, of, on, to, up, with, and from. Contohnya kita bisa lihat. He is a man with patience. Yes, jadi yang preposisi phrase-nya ini yang mana kira-kira? With patience. Yeah, with patience. And then he won the match by 1 point. Yang mana preposisinya? Yes, preposisi by dan 1 point-nya itu adalah si objek preposisinya ya, by 1 point. I sit with, sorry, it should be with my uncle. Okay, with my uncle. And then I am on my way to him. On my way, yes. And then this present is from her. From, and then, and from and her. Jadi from her itu adalah prepositional phrase. Okay. The next one, we use preposition is to connect noun or pronoun. Contohnya itu bisa dilihat yang dari sentence terakhir. This present is from her. From itu preposisi, and then her itu adalah pronoun. Dan juga bisa kita lihat sentence di sini, question, have you found fault with him? Have you found fault with him? With him ini adalah prepositional phrase. And then to connect an adjective, kita bisa juga untuk connectkan si adjective. He was great in war. Great ini adalah si adjective, dan in war ini adalah preposisi, prepositional phrase, in war. And then we can also use to connect a verb. Please come. Ada question? Nya apa gitu ya? Maksudnya gimana gitu ya? Artinya. Iya. Oh, sebenarnya kalau misalnya kita gantikan pakai from, artinya bakalan sama apa enggak gitu ya? Let's see the question. Have you found fault with him? Kamu sudah nemukan kesalahan? Rancuh ya kalimatnya. Ini memang dari buku sepertinya ya. Oh, Mbak
Okay, Mbak nanya atau mengasih tahu? Which one? It's actually okay. Let's see. Actually, if we just focus on the question, kamu lihat kesalahan nggak dari dia? Seharusnya begitu nggak sih? Dari dia, from him, ya kan? Ya, tapi ini entah bagaimana dengan dibuat with here. So if you change it and then it's okay, but then we just want to emphasize that with atau from also, if we want to change, that is the preposition. Dan beda kalau misalnya diartikan. Don't see this question, it's a bit rancu. Jangan lihat dari sini, okay? Tapi ketika kita but then let's see the preposition, but then if we use with atau from, dia itu bakalan prepositional phrase. Okay? The next one also, tadi ada yang bertanya lagi nggak? Okay, Mbak. Yes, with. Yes. Enggak. Jadi kita melihat dari preposisi dan langsung ke si objek preposisinya. Yes. Okay, the next one tadi yang kita ada untuk connect and a verb. Jadi please come with me. Come ini kan verb juga, tapi tetap prepositional phrase-nya itu bakalan with me. With diikuti dengan pronoun. Ya, tapi ini cuma penjelasan aja bagaimana kita menggunakan si preposisi. And then to connect an adverb. He writes well for his age. Well ini adalah an adverb dan prepositional phrase-nya itu adalah for his age. Ya. So that's a simple preposition. Kita juga bisa lihat di buku kalian di halaman berapa ini ya? Halaman 5.9, yaitu disebut sebagai compound or derived preposition. Yang mana yang compound or derived preposition ini consists of two or more syllable and acts as a single unit of preposition. Tapi tetap artinya itu untuk satu single unit dari preposisi ya. Dan dia itu diawali dengan dua atau lebih suku kata. Contohnya within, against, after, without, about, above, and so on. You can read by yourself on page 5.9. And then let's see the sentences here, the examples. He said something about him. Yang mana kira-kira prepositional phrase? Nomor 1. About him. Nomor 2, she had her fiancé beside her. Nomor 3, they placed their papers on, itu seharusnya in front of typo, in front of him. Jadi preposisinya in front of him. And then he is leaving early in case of a hold up in traffic. Yes, in case ya. In case of itu adalah salah satu preposition. Number 5, he can't come on account of his illness. On account, yes, on account preposisi, and then the last one is like the object of preposition. Okay, so ada juga yang disebut sebagai jenis dari simple dan compound preposisi ini kita juga kenal sebagai dengan sebutan participial preposition. Kira-kira ini apa? Yaitu kata kerja yang diikuti oleh bentuk ing atau ing. For example, yang pertama itu kayaknya salah deh. Karena during itu cuma ya during, gak ada kata kerjanya di situ ya. Yes, salah itu dari modulnya. Iya, during itu ya memang satu kata, dia itu nggak ada kata yang lain. Okay, let's see from B, okay? Don't see A. I must speak concerning the matter. So, participle prepositionnya itu adalah concerning, until the last one, concerning the matter, yaitu adalah prepositional phrase. The fire went out notwithstanding our efforts. Yes, and then number 4, you will be punished according to the law. According to the law. And then number 5, I am writing regarding to your advertisement.
Oke, advertisement ini ada dua pelafalannya. You can say advertisement, you can say advertisement. Yes, so it's up to you. Okay, so for the role of preposition, ada role si preposition ini. Jadi si preposition ini juga kerja dia. Dia punya role, okay? Jadi it's on your in your book page 5.10. Preposition as an agent. For example, it was delivered by the postman this morning. The mask is made by John, not me. Jadi ada preposisi si postman ini sebagai agen gitu ya, an agent. But still, we can call from by the postman. It's a prepositional phrase. And then preposition also. Yes. Yes. Why? Because we have preposition in front of the postman. By. Yang mana? Halaman berapa? For me, di halaman yes. Iya, benar. Benar. Gimana yang lain? Ada jawaban nggak untuk ini? Kira-kira bagaimana? Mbaknya bilang, Miss ini kan by the postman. Itu preposisi. By itu kan preposisi. Tapi kenapa yang tadi yang di for me to be happy itu kita sebut noun phrase? For itu kan preposisi juga. Gimana? Coba yang lainnya. Yeah, I understand. Yang lain ada ini nggak, ada jawaban nggak kira-kira? How can we solve this one? Gimana, Mbak? Coba diulang lagi, Mbak. Silahkan diulang lagi supaya semuanya tahu. Tadi Mbaknya yang tadi tanya, oh saya udah dapat nih jawabannya. Gimana tadi kalau yang noun phrase?
Yes. Uh-huh. Yes. Preposisi. Yes. 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 That's why it's an agent. Dan also juga tadi ada yang mbaknya pada bilang kita lihat juga harus dari kita harus lihat juga dari meaning dari yes meaning dari keseluruhannya ya. Yes. I told you it's gonna be messy. It's gonna be messy. But then, yes, but then it's okay because we are learning, yeah? That's why I also like to ask when someone asks and then I ask you back. Jadi ketika berdiskusi, pasti bakalan ada aja yang udah dapat jawabannya. Yes. Jadi pertanyaan bakalan dijawab oleh kalian juga. So, ketika it happens, then you gonna understand more and then it gonna stays in your mind forever. Amin gitu ya forever. Oke, okay. Kalau nggak lupa. Dan juga preposisinya ini juga ada berfungsi sebagai instrument, yaitu the door was broken with an axe. With an axe ini tuh adalah with-nya itu adalah preposisi, and then an axe itu adalah instrument with an axe. And then actual kapak 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 yes kapak. And then ada juga yang prepositional phrase yang itu the role of preposition itu sebagai cause atau reason. For example, the survivor were weak from lack of food. Dari apa gitu ya. Jadi reasonnya itu apa? Yes, reason, cause and reason. And then result juga he managed to swim across the lake. And then he managed to get into the crowded auditorium. Actually, this is like we're not gonna ask you like what kind of role of this preposition. No, we're gonna ask you like what kind of phrase is this one. Kita bakalan pertanyaan-pertanyaan yang bakalan datang itu juga di English bakalan ini phrase apa ya? Dan mereka juga bakal underline kira-kira ini phrase apa. It's not gonna be what kind of role this preposition is. No. But then just keep in mind after you say any preposition and then but this is important also so you can get it like easily, yeah. And then the next one, he spoke like a lawyer juga in manner, and then like how, yeah. And then the task was done in a most efficient way, efficient manner. Jadi in a most efficient manner. And then we were received with the utmost. With the utmost, it's also it's also preposition. And location, he lives in Taiwan, and then the post office is across the bridge. Some of this one will be also hard for you to I hope it's not hard to differentiate between adverbial phrase and preposition. Okay, karena adverbial also like kata keterangan, ya kan? Dan ini juga kata keterangan tempat. Tapi bagaimana cara menjelaskannya later? Or how can we differentiate these two prepositional? We gonna see later, okay? And then direction juga adverb. We talk also direction in adverb. Kata keterangan how it moves, something like that one. Okay, this one also you can see in your book. Source, I heard it from Ahmad dari si A. And then stimulus, I was shocked by the change in his appearance. She was angry at his behavior. Atau as a purpose, he wants to win for his school. As a accompaniment, there are rubber trees all along the railway tracks. This tastes better with salt. Atau I can't go to the cinema with you on Thursday. And the last one is time. Don't come before 8. Time juga bakalan kita lihat di adverbial phrase. Okay? And then don't come after 8. So don't come at 8. It's also a prepositional time. Any question for adverb? For adjective?
Nothing? Not yet ya. Okay, verb phrase. I guess verb phrase ini the easiest one, I guess. Karena dia itu cuma identify the verb. Nah, segala sesuatu verb yang udah dimodified, verb itu kan ada, verb yang kita punya itu kan cuma infinitive atau kata dasar. Itu kata kerja dasar ya. Tapi ketika dia udah dimodify oleh si subjek, dimodify oleh si subjek ini maksudnya dia dimodify karena si subjeknya ini apakah dia kata orang tunggal atau jamak, dia itu kan modify. For example, ketika si kata kerja ini udah diikuti oleh ing, ditambahi s atau es atau ditambahi ed atau d atau ditambahi yang lain, dia itu sudah sebagai verb phrase. So the underlined words are the verbs in the sentences. It changes due to the subject. Jadi si verb ini bakalan berubah depends on the subject who is talking. Okay, so when the verb is combined with the linking verb, tahu kan linking verb itu apa? Yang is, am, are, was, were. Okay, and then modal verb itu ada can, could, must, should, and stuff. And then they are forming a verb phrase. Ini tadi yang saya bilang. Nah, pray itu adalah bare verb atau kata dasar. Ketika dia diikuti dengan is, ketika kita combine is praying, are praying, will pray, will have prayed, atau have prayed. They are all verb phrase. Also, when we say like smell, is smelling, can smell, will smell, they are all verb phrase. Gampang kan verb phrase ini? Kayaknya memang verb phrase ini paling gampang. Okay? Yes, paling simple. Atau I must go, she has gone, atau she will go, atau she was going, she is going, itu juga verb phrase. Is going, will go, has gone, they're all verb phrase. Okay, verb phrase chart A on your book, in your book page 5.12. 5.12 ini ada yang noun phrase, ada verb phrase, ada modifier yaitu be, and then ada main verb, and somehow diikuti oleh complement. I am jumping. He is swimming. They are driving. John and Henry were singing loudly. They are driving a truck. Jadi yang verb phrase-nya ini yaitu bisa kalian lihat yang dari modifier sampai main verb. Itu yang untuk chart A. Coba yang lihat chart B. Ada we can sing anytime. He could come to go. He could come to go. Okay. They may decide as soon as possible. Okay. And then I am to go. I guess I'm going. I guess that one is like I am going. Ya, jadi I am going. Jadi yang verb phrase-nya ini adalah dari modifier sampai main verb-nya juga. Modifier di situ ada campuran dari modal adverb, modal auxiliary, can, could, and may, and am itu adalah be. And then chart C, we have verb phrase also. The man has disappeared. We have seen the film. The boy had been canned. Wow, the boy had been canned. And then they were beaten, and they were beaten by the dogs. The matter was not discussed. Still the same one, the verb phrase dari modifier sampai si main verb. Any question? Ada pertanyaan? No? So far no, masih no, masih ya, masih no. Okay, let's see. Ada verb phrase yang berakhiran dengan ing. Ing nih. Kira-kira yang seperti ini familiar nggak dengan kalian? Verb phrase yang berakhiran ing. Ada berakhiran ing, ada berakhiran ed, ada berakhiran en. For example, coba fokus sama yang di garis bawahi nanti ya.